नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मसरे धनु राशि फलाफल किपरि रहिबो। धनु राशि रे अनेक परिवर्तन घटिबो। ए मासरे रवि आपणक राशि ठारू द्वितीय तृतीय स्थान रे चलन करिवे। बुध आपणक राशि ठारू द्वितीय तृतीय स्थान रे चलन करिवे। शुक्र राहुंक सहित जोग होई चतुर्थ स्थान रे रहिबे। बृहस्पति मास सारा आपणक राशि ठारू षष्ठ स्थान रे चलन करिवे। मंगल बक्री होई आपणक राशि ठारू सप्तम स्थान रे चलन करिवे। केतुंकर चलन आपणक राशि ठारू दशम स्थान रे रहिबो। धनु राशि रो व्यक्ति माने साहसी पराक्रमी हेबे, किंतु स्वास्थ्य को नहीं समय समय समस्या भोग करिपारंती। आपणक राशि अधिपति बृहस्पति अशुभ चलन करुचंती। धीरे धीरे मासर द्वितीयार्ध अर्थात कुंभ संक्रांति 12 तारिख परठारु स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ होबार संभावना रही। बृहस्पति षष्ठ रे रहउचंती। मंगल आपण राशि को प्रभावित करुच्ची। जानवाहन प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करेंगे। खाइबा पीबारे नियंत्रण रखिबे। पेट जनित पीड़ा बृहस्पति अनेक समय बढ़ाई थांती। जो मानकर मंगल दोष रही से माने एई समय आपणकर दाम्पत्य जीवन में प्रायतः स्थिरता बजाय रखापी चेष्टा करेंगे, कारण परस्पर मध्य बुझामणार अभाव बेले बेले हो पारे। आपन टिके जिद्दी चिड़चिड़ा स्वभाव समय समय हो पारती। अन्यथा अन्यान्य रोग उपर आपणकर नियंत्रण रहिबो। गर्भवती महिला मानक पई समय मिशामिशी रहिबो, किंतु नूतन गर्भ धारण करने ए मासटी सेते शुभप्रद रहिबो नाही। मां का स्वास्थ्य रे धीरे धीरे उन्नति आसीबो। पिता स्वास्थ्य रे मध्य धीरे धीरे उन्नति आसीबार संभावना ए मासरे रही। ए मासरे आपणकर कर्ममय जीवन में अनेक परिवर्तन जोग रही। कुंभ संक्रांति फेब्रुआरी मास 12 तारिख परठारु आपण निज कर्म रे परिवर्तन करि परिबे। नुआ व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करिवे। नुआ चाकरी आरंभ करिवे, किंबा पूर्वरु कोनोसी चाकरी बाकरी जदि करुथिले ताकू परिवर्तन करिवार जोग मध्य रही। कर्म संस्थान पाइबार संभावना ए मासरे अधिक रहिबो, कारण बुध कर्म भावर ग्रह एवं सप्तम भावर ग्रह मास सारा शुभरे रहउचंती। धन स्थान रे बुधंकर चलन नूतन कर्म क्षेत्र में सफलता सहित आर्थिक क्षेत्र में मध्य उन्नति आपणकर घटाइब। बुधंकर चलन द्वितीय रे रहुतिबारु जेउ मानकर परीक्षा इत्यादि रही, इंटरव्यू इत्यादि रही, छोट मोट चाकरी पाई से माने मासरे टिके अधिक परिश्रम कले हुए तो निज लक्ष्य स्थल रे मध्य पहुंची पारंती। ए मासरे रविंकर चलन मास सारा द्वितीय तृतीय स्थान रे रहिबो। तृतीय स्थान रे शनि सहित रविंकर जोग रहिबो। परिश्रम आपणकर मासर द्वितीयार्ध रे भल रहिबो। आपण साहसी होई प्रत्येक कार्य करिवे। लेखालेखी क्षेत्र में आपणकर आग्रह बढ़िबो। छोट मोट स्थान को यात्रार सुख मिलिबो, किंतु जेउ माने विदेश यात्रा करिया पे चाहुचंती जोग थिले मध्य जानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करिवे, कारण मंगल आपणकर सप्तम रे रहुची। आपणकर राशि को मध्य प्रभावित करूची। दर्शक बंधु एई जो मास रहिबो, शुक्र मालव्य नामक राजयोग आपण को मास सारा प्रदान करेंगे। शुक्र चतुर्थ स्थान रे रहुतिबारु जानवाहन किणाकिणी पाई समय अनुकूल रहिबो। आपण वस्त्र अलंकार इत्यादि किणाकिणी करेंगे। घरर विभिन्न कार्य क्रम कृषि संबंधित कार्य क्षेत्र में आपन को सफलता मिलिबो। जो माने फार्म हाउस करचंती, फार्म हाउस रो विभिन्न कार्य करुचंती, ए मासटी आपण पई अनुकूल साब्यस्त हबो। दर्शक बंधु यांत्रिक कर्म, कंप्यूटर संबंधित कार्य, आर्किटेक्चर संबंधित कार्य क्षेत्र में वृद्धि धीरे धीरे परिलक्षित होबार संभावना रही। सरकारी क्षेत्र में अदल बदलर संभावना 12 तारिख परठारु अधिक रहिबो। ए मासरे आर्थिक क्षेत्र जदि आमे देखिबा, जेमिति रोजगार करिवे सेमिति मध्य आपणकर जीवन साथी, आपणकर व्यवसाय वाणिज्य किसी खर्च अधिक बढ़िबार संभावना रही। दूर स्थान को यात्रा करी खर्चांत मध्य आपण होई पारंती। रोजगार आपणक पाखक आसीबो, कारण शुक्र मासरे शुभरे रहउचंती। शुक्र आपणकर आय भावर ग्रह मालव्य नामक राजयोग प्रदान करुचंती। उच्च स्थान रे रहउचंती। धन भावरे रवि बुध एवं धनाधिपति रविंक सहित जोग होई रहुतिबारु ए मासरे रोजगार पूर्व मास ठारू बढ़िबार संभावना रही। केवल निज खर्च को आपण नियंत्रण करंतु। दर्शक बंधु ए मासरे नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करि परिबे, किंतु पार्टनरशिप रे कोनोसी व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करंतु नाही, कारण मंगल आपणक राशि ठारू सप्तम रे चलन करूची। मंगल रहिले बेले बेले मनमालिन उपजी थाए पार्टनर सहित, तेणु आपण व्यवसाय वाणिज्य रे ए मासरे अधिक निवेश करि पारंती। ए मासरे ऋण नियंतु नाही। बेसी ऋण जदि नैचंती
ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଘରୋଇ କର୍ମ ପାଇଁ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଋଣ ଏ ମାସରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରୋଜଗାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସୁତି ମାସ ସାରା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରବି ସୁତି ରହିବ ଏବଂ ରବି ସୁତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ପାଠକୁ ଆପଣ ଢିଲା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ଗୁଣା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ମାସ ସାରା ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ 2 ଗୁଣା ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ରହିବ ଭଲ ମାର୍କ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। କାରଣ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ରହୁଥିବାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପାଠକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶୁକ୍ର ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମୟ ସମୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ମାସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ। ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଘର ପରିବାର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ। ପୁରାତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନୂତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ରବି ସୁଧି ରହୁଛି ଏ ମାସରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଜମିଜମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜମିଜମା ଯେଉଁମାନେ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବିଳମ୍ବତା ଦେଖାଯାଇପାରେ। କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି କିଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଜାୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ସପ୍ତମରେ ରହୁଥିବାରୁ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ତୀବ୍ରତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଏ ମାସରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ରବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ରହିବ। ବାପାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ। ଶନି ରବିଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଯଦି କୌଣସି କଥା କହୁଛି ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ସହମତି ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କରିବା ପାଇଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଅଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସଟି ଧନୁ ରାଶିରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମାସ ସାରା ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମିଠା ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ମସୁର ଡାଲି ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମରେ ରହୁଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଟିକେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।